ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो आम आपण मानकु कहबा पई जाउछु आगामी ए 6 दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो केउ प्रकार आगामी ए 6 दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे ता सहित जदि आम विशेष भाव में आपण मानकु कहबू केउ सब जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबा को पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपन को मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई ए 6 दिन जदि विशेष भाव में आमे आपण मानकु कहबू सबुठारु प्रथमे कि ए दिन रे कोन आपणक पई विशेष रूप रे पॉजिटिव रहबा को जाउछि। जदि कहबा विशेष भाव में ए सब दिन रे किछि राजनीति लोकंक सह साक्षात आपणक लोकप्रियता को बढ़ेइबो ता सहित जन संपर्कर दायरा मध्य आपणकर विस्तृत हेबो। संतानक तरफरु तांकर क्यारियर को लेकिन ए दिन रे कोनोसी शुभ समाचार मध्ये आपणकु मिली पारे। आपणकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे विशेष रूप रे आपणकु समाजजनक उपाधि प्रदान करिवो। यह सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे आपणकर महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। प्रॉपर्टी संबंधित कौनसी अटकी कार्य पूरा हेबार विशेष रूप से संभावना रही। ए दिनर समय आपणकु भल खराबर स्थिति प्रदान करिवो ता सहित भाग्य एवं संतान संबंधित कार्य रे मध्य आपणकु विशेष रूप से सुविधा प्रदान करिवो। आपणकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव आपणक पई महत्वपूर्ण उपलब्धि को आनिकी प्रदान करिवो। ए दिन रे ग्रहर स्थिति आपणक पई काफी संतोषजनक रहिबो। जो माने आपणकर खिलाफ रे थिले सेही लोक माने आपणक सपक्ष को आसीबा को जाउछंती आउ संबंध रे मध्य काफी सुधार आसीबो। सबु कार्य आपणकर शांतिपूर्ण रूप रे सुलुझिबो ता सहित भावुकता कारणरू आपण बेमारिक दृष्टिकोण रे सहायता मध्य प्रदान करिवो। आपणकर सकारात्मक एवं संतुलित भावना आपणकु आगकु बढ़ेइबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करिबारे सहाय्य सहयोग प्रदान करिवो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सव आयोजन विशेष रूप से ए दिन रे जोग बनुछि। आपण पुणी थरे निजे निजकु ताजा बोली अनुभव करिवे ता सहित अटकी थिबा बड़ धरणर पेमेंट आपणकर मिलिबा कारणरू आर्थिक स्थिति रे मध्य काफी टाइम पर्यंत आपणकर सुधार आसीबो जहाँ पाई आपणको बहुत खुशी मिलिबो एवं आपणकर मन मध्य बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पाई कोन नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार उधारी ठारू आपण दूरी रुहंतु। धन लेण देण संबंधित कार्य करिबा ठारू छलना बा धोकार आपण शिकार मध्य होई पारंती। कौनसी भी कार्य करिबारे अधिक भाबी चिंती निजर टाइम को लगांतु नाही। एहा द्वारा आपणको हातरू समय जाई पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनैकी रखिबार अति आवश्यकता रही। केबे केबे किछि नकारात्मक पुराणा कथा पुणी थरे मध्य उठी पारे जो कारण पाई आपण निजर मन बଳରେ काफी टाइम पर्यंत कमी अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनैकी रखंतु। एहा सहित ए कथार मध्य आपणकु ध्यान देबार आवश्यकता रही कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने भूल फायदा मध्य उठाई पारंती जहाँ पाई जदि कहिबा आपणकर मनर स्थिति किछि विचलित मध्य होई पारे। अन्यर प्रॉब्लम को सुलझेइबारे आपणकर केते सारा महत्वपूर्ण कार्य मध्य अटकी पारे। कहा सहित कौनसी जदि वादा करिसंती ताको पूरा करंतु नचे समाज रे आपणकर छवि बा इमेज बिगिड़ी पारे। कौनसी लाभदायक मौका मध्य आपणक हाथरू जिबार संभावना रही। एहा सहित जदि विशेष रूप से कहिबा देखैबा प्रवृत्ति ठारू आपण दूरेकी रुहंतु। ए समय रे धन संबंधित किछि नुकसानदायक स्थिति देखा देउछि सेथिपाई कौनसी भी प्रकार निवेश को आपण दूरेकी रुहंतु। संपत्ति संबंधित विवादीय मामला रे मध्य ध्यान रखंतु कि भाईଙ୍କ सहित संबंध आपणकर खराब न हे। पिलांक गतिविधि रे ध्यान रखिबार अति आवश्यकता रही।
ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇ ପାରେ। ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଧିକ କଟିବ। ସେୟାର ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତିବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଜନଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଧନ ଲେଣ ଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଉପରେ ସ୍ଥିତିର ଉଚିତ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକତମ ଊର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବହୁତ ସଚ୍ଚା ମନରେ କଳା କୁକୁର, କଳା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।